ito nga nagpatig dito nga patuloy nga para nagat-adan tayo tapos matuntunan tayo talaga ajay dalan nga pagnaan tayo nga agturong kini Kristo kapsat. Pinitira si pagarian ni si Diyos. Ito ni Kristo kapsat. Ito ajay John 14:6 kapsat. Siguro kapsat away tikti tumunggal may sa kadating nga tumakder kapsat sa iyong mantay si Diyos dito nga aramid tayo. Dawatan kapsat si Sister Irene nga ito ti mangidalan tayo. Sinadya man o hindi sinadya man. Lord God, hindi po namin nagkapatawaran sa iyo, Panginoon, Lord God. Wala po kami maitatago sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay landag sa iyong harapan. Lord God, patuloy kami po na nagkakasala. May minuto sa iyo, Lord God. Tawarin mo ang isa, Panginoon. Nasa amin pong pagkukulang sa iyo, Panginoon, sa araw-araw, Lord God. At salamat din, Panginoon, sa biyaya at pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Bagamat napakarain namin pagkukulang sa iyo, andyan ka pa rin patuloy na iningatan mo ang bawat isa, Lord God, sa araw-araw pa namin pananahan sa mundong ito, Panginoon. Tunay nga na wala kaming magawa kung wala ka sa buhay naming lahat, Panginoon. Lord God, salamat din sa tahanang ito na patuloy ginagamit mo na pag amin pong titipunan para makinig na iyong salita, Panginoon. Lord God, ingatan mo ang lahat nakatira sa lugar na ito, Panginoon. Iligtas mo sila sa anumang kapamakan, kung anumang karamdaman, Lord God. Salamat, Lord, sa lahat ng ito, Panginoon, at ang magbibigay na mensahe, Lord God, sa gabi ito, Panginoon, Lord God. Ingatan mo siya, Panginoon. Iligtas mo siya sa anumang kapamakan, kung anumang karamdaman, Lord, saan man siya pumaroon, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, na ang tanging masasabi lang niya sa gabing ito, Lord God, ang iyong nais iparating sa aming lahat, Panginoon, Lord God, at buksan mo ang puso ng bawat isa sa pagkargahan na iyong salita na tumingo, Panginoon, at aming maipamuhay sa araw-araw, Panginoon, na sa araw-araw, Panginoon, na aming takbuhin sa mundong ito, Lord God. Lord, salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri. Pasasalamat sa tayong pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabing Amen. Basta nagtultuloy ka kapsat, ito yung aramid tayo ng sanpay na kagiyaman tayo ti Diyos, katagiti nakatado, kinaglaplapuganan na kinaimbag na itong gamay sa kanya tayo. Pud na loonay o apo nga nakaimbag sa kada kami, kasi ka o apo, iti mangipapaay, iti kirip o apo, katagiti kinunag na kinatao. O apay o apo Diyos nga adda kami, iti dahil iti Lord nga kanito, gapo o apo, dadya kinaimbag mo, kaya dadya parabor mo, apo kada kami. Maminsan o apo, kasla dumteng, apo kada kami, dadya pagteng o apo, iti pagpagnaan minum. Kunam apo kada iti sasaom, nga dumteng man o apo, dagito, mapan kami man o apo, kada dadya suliranin nga, dumteng kada kami, ngamsikahan na kami nga pulos, nga panawan, hindi na kami o apo nga baybayan. Ket kada ito nga kanito o apo, patuloy mga lagipin, dagiti pangako kada kami kakabsat, kantaan tayo. Pangako. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa, sa iyo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, sapat kailan pa man, aming kapayapaan. Pangako mo'y aming panghahawakan, pangako mo ang tanging kong sandigan, pangako mo'y tapat at magpakailanman.
po, iti kanta, kinakararang bikin ka, iti nagan na po may sus, natin kapiti. Kablawa kakabsat, iti na imbag nga rabiin iti tunggal may sa kanya kayo. Kat panang wakat kakabsat ito ngayon kayo makanagadal, awisin kayo man kakabsat ito. Roma chapter 15, verse 4, aging gana kakabsat iti verse 6. Kuna na dito kakabsat nung nakita tayo, basta kakabsat ito'y narabaw. Sa amin nga adda itinasantuan asurat, na isurat da, tapno, isuro da tayo amang namnama, babaen iti anus, ken pamaregta, nga ited iti nasantuan asurat. Sapay puma, tatulungan na kayo iti Diyos, apaggapuan iti anus, apang maregta. Tapno agtutunos kayo amang surot iti ulidan, nga impakita ni Kristo Jesus. Iti kasta, agmay-may sa kayo iti timekyo, amang idaydayaw iti Diyos, ken amay ni Apo tayo, Hesus Kristo. Madaydayaw kakabsat iti, sao iti Apo ngayon tayo nga nanggan. Kakabsat, iti pinagadal tayo iti sumagmamano nga daras. Intayo nga naamuan, ken intayo kakabsat nga naadadal, iti isusurot kakabsat, iti pagarian iti langit. Ken kakabsat, di imbaga na ditoy nga, kayat iti Apo nga, agpagtitinnunusan tayo kumakas bilang nga namati ken ni Apo tayo nga Jesus. Di ulidan kakabsat nga inparang ni Apo tayo nga Jesus. Kas innadal tayo kakabsat, iti panagadal tayo ti sumagmamano nga daras. Nakita tayo iti kakabsat nga haan nga nalaka. Amen? At da iti rigat na, isungarod nga kunana, iti Diyos kuma iti mangipaay, nga isu iti paggapuan iti anus. Taapay kakabsat, di ti kasapulan tayo kunana, tapnon, agbay may sa tayo, at titinunus tayo nga magna. Yan ti ulidan nga inparang ni Apo tayo ni Jesus. Amen? Di kakabsat iti kayat iti Apo. Ngamin kakabsat, iti Biblia kunana data, iti panggap iti Ebanghelyo, mangted kumakanyatay ti liwliwa kunana kakabsat. Haan kit di nga pakaupayan. Haan kakabsat nga, mangted kumakanyatay ti panagtapoy, di maamuan tayo, maadal tayo, nga kastigayam ti rupa na. Kastigayam kakabsat iti malasatan tayo, kastigayam iti pagnaan tayo, nga anya kakabsat, agsakripisyo tayo, mabannog tayo, adad tayo iti tuok ken rigat tayo, tadiji nga rud iti nangawisan ni Kristo kanya tayo, ngam kumakakabsat, di kunanatoy, agtutunos ken agmay-may sa tayo kuma, yan tangay kunana kakabsat, urayan tayo, di inkari iti Apo kanya tayo, nga nangawisan iti Diyos kanya ti kakabsat, di agnanayon kakabsat nga pagarian na. Tapta kakabsat, no apay nga, kuna iti Apo, naisurat dagitoy tapno pakabagbagaan, mangted kanya tayo tiliwliwa. Tagamen kakabsat, iti istorya iti Biblia, nakadadumot iti agtarigagay, nakadadumot kakabsat iti mayat nga manggunod, mayat kakabsat nga mangsarak, kuna na iti sao iti Apo. Nung adda kakabsat iti balaag iti Apo kanya tayo. 1 Corinthians chapter 10, kanayon kakabsat nga may bagbaga kanya tayo iti bayat ipintay nga panagad-adal, dagiti napasamak kadagiti Israelita. Kakabsat, nagdaklan iti mensahe gayam iti Diyos kanya tayo, no apay nga naipadto dagita, naisurat dagita kunana iti Ebanghelyo, taadda kakabsat iti kayat na nga ipasimudaag, kayat na kakabsat nga ipakaawat iti Diyos kanya tayo bilang mayak nga magna, mayak kakabsat nga manggunod, dijay pagarian iti langit. Nga anya iti kunana kakabsat iti verse 6, 1 Corinthians chapter 10, kunana kakabsat, ket dagiti abanbanag, isuda dagiti ulidan kada tayo. No ulidan kakabsat, pagsarmingan. Amen? Wenno pagtuladan, pakabagbagaan iti tunggal may sa kanya tayo. Anya kay kakabsat, DJ, pagpilutan tayo kakabsat iti adal. Amen? Nga anya kakabsat, tapno ditay aguman, dagiti banbanag adakes, kas iti panagagumda. Verse 11, ket dagitoy abanbanag, na aramid da kadakwada, apagulidanan. Ket naisurat da, kuna nakakabsat, tapnon, pakabagbagaan tayo, adimtengen, dagiti panumpalan, dagiti al-al daw. Isuda kakabsat,
nangyari dagijay iti pamuna nga pagrugrugyan, iti panagpamati kakabsat. Iti istorya iti Biblia, isuda iti katla imun una, iso nga kunana si tayo mat nga adda iti maud-udi, kitaan tayo kuma is dagidi nangyari kadakwada. Amen? Tapnoan niya kakabsat. Kunana toy, hantay may kanunong kadagidi nagbanag nga, haan nga nakadanon. No diket di kakabsat, may kanunong kayo kadagiday, uray tayo kakabsat, basik, kunana iti Biblia, kas iti binasa tayo ti Matthew chapter 7, iti magnayan tinaulit nga dalan, ngam DJ kuma iti pakaibilangan tayo, tapnon, agbanag tayo kakabsat, wano agturong tayo, iti, syerto nga pakay sa lakanan. Tatan kakabsat, anya iti kayat iti apo nga ipakaawas kanya tayo. Nga kunana iti sao iti apo pakabagbagaan tayo. Naisurat dagita nga paspasamak kunana kakabsat tapnon pagadalan tayo iti adal. Anya di kayat iti Dios kakabsat tapno kunana toy may liklik tayo iti dakes. No dikat di kakabsat may ranod tayo wenno may raman tayo kadagijay. Nagtungpal iti panagbaligi wenno pakay sa lakanan. Kakabsat kunana ditoy Filipos chapter 2 verse 12. Dito gayang kakabsat iti mensahe iti Diyos kanya tayo. Nga kat kakabsat ko na dimtingan kakabsat, nadanon, inabutan kakabsat iti maud-uding al-aldaw. Kat kakabsat at dati kaditi maud-uding al-aldaw. Amen. Takakabsat adat tadagiti pagilasinan nga makikita tayo. Kuna nakakabsat dito verse 12. Iti kasta ay ayatek. Kas iti iaanugot yu akan kanayon. Saan laeng nga iti sangok, no diket nang runa pa'y itang nga awanak. Turpusen nyo iti pan na kay salakan nyo metlaeng, abuyugen, iti buteng, ken, tigerger. At dapat kakabsat, kaya't kung pangawisan kanya tayo, Hebrew chapter 4, verse 1. Day tamot lang kakabsat iti ibagbagana. Verse 1, Hebrew chapter 4. Agbuteng kayo nga rod, yan tangay at dapay kari, nga isiserek iti paginanaan. Dilakit, taad dauray siya sino kada kayo, nga agbanag asaan nga makadanon. Kakabsat, kalkalikaguman iti Diyos. Amok uremot iti tunggal may sa kanya tayo, nga anya, kunanatoy, makadanon tayo iti pudno nga paginanaan iti kararwa tayo. Anya day kakabsat. Itiin kari ken agururay nga biag nga agnanayon. Taditala kakabsat nga magunudan tayo ti pudno nga ina na iti kararwa. Amen. Nung anya iti kunana kakabsat tapno makadanon tayo kunana. At dapay kari kakabsat kunana toy. At da iti namnama. Amen. Nga makastrek tayo iti paginanaan. Nung anya kakabsat iti rumbeng nga aramidon tayo. Kas kunana iti Filipos chapter 2 nga intay nga binasa. Ken kunana dita kakabsat agbutong. Anya data ko na nakakabsat nga, turpusin tayo ti pan na kay salakan, abuyugen iti buteng, kan tigirgir. Anya data buteng nga ibagbaga na dita kakabsat. Data kakabsat, iti kunana iti sao iti apo, iti pudno gayam nga panagbuteng iti Diyos. Iti adda buteng nakakabsat, data DJ kunana iti Efeso chapter 5 verse 15. Ngayon tayo nga adalin nga, naannad nga panagbiag. DJ kakabsat, kitaon tayo nga kankanayon iti wagas iti panagbiag tayo. No daytoy baka kabsat ket agtungpal iti pakadadaulan iti kararwa wenno kakabsat pakay sa lakanan. Dayta kakabsat iti adda buteng na. Taapi kakabsat ammo tayo gamin nga kunana iti Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Awan kakabsat iti nailumong nga banag iti sangwanan iti Dios. Ket kunana jay idatag iti siya sino man iti kinasya sino na mutlaeng iti apo na imbag man wenno dakes na ilumong man wenno haan. Dayta kakabsat iti adda ti panagbuteng na iti Dios. Didikit kitaon tayo kakabsat nga siya annad iti panagbiag tayo apay kakabsat iti sangwanan iti apo kunana awan iti mailumod tayo si papanayag tayo kunana kakabsat iti Hebrew chapter 4. Ket no kakabsat dagiti imon una nga namati, kunana kakabsat, isto'y pakabagbagaan tayo kuma. Haanda pa'y kakabsat nga nakaliklik, kunana ti 2 Peter chapter 2. Ang helpay dagijayin kakabsat, ngam gapu, tahanda nagtali na udahan, iti nangawisan, iti Diyos kanyada, na isagmakda. Kas dimot iti mabalin kanyati kakabsat nga, mangyari. Iso nga dayjay kumagaya kakabsat iti, pagbutngan tayo. Dayjay,
may kanunong tay kakabsat nga may sagma. No dikat di kakabsat, iti aramidon tay kuma. Bagamat narigat dayto tayo nga pagnaan. Bagamat kakabsat pudno nga adu iti sagabaan tay nga tuok. Ngam ammo tay kakabsat kunana iti Galatia chapter 6. Iti agmula iti na espirituan kunana kakabsat. Isu agapit iti biyag nga agyan ayon. Di ko makakabsat iti putputan tayo. Tutlukas jay kakabsat iti agbalin nga papanunutan ken prinsipyo tayo kakabsat daytoy nga tayo nga lasaten daytoy nga tayo nga pagnaan ammok diji ko na natatay nga agtitinunus tayo iti anus may tultuloy tayo amen taapi kakabsat adijay diji amak ken butong tayo ngano kakabsat isudan tupay nga pinilin iti apo na isyapi dapay gapong arod ta handa nagtalina udan di bilin iti Diyos kas dimot gayang kakabsat iti mabalin nga pampasamak kanya tayo so ngarod nga kunana dagitoy na isurat da tapnon pakabagbagaan pagulidanan tay kakabsat nga anya kakabsat ti panggap iti apo hantay nga may raman kunana kadagijay nagbanag iti dakes no diket di ko makakabsat may raman tayo kadagijay basit ngam suda kakabsat iti nagbaligi nga nakagunod iti pagaryan ti langit. Amen. Data kakabsat iti panggap iti Dios. Isu nga kunana turpusen tayo iti pannakaisalakan tayo. Awan kakabsat iti sabali nga nangiyawatan iti Dios dayta nga kararwa. Dayta nga bukod ti kakabsat no di si tayo lang iti mangitrabaho. Pauray ka sano kakabsat iti ayat iti sabali nga tao no si ka mismo nga makinbagin madim kayat awan ti maaramidan iti sabali nga tao. Isu nga kunana kakabsat, turpusen nyo, iti pannakaisalakan nyo mutlaang, abuyugan iti buteng ken pigurgur. Adi kunana ti kakabsat ulitok, buteng ken pigurgur. Di kakabsat kapanunutan tayo nga kankanayon. Anyaman, iti pannagna tayo, adda nga adda kakabsat pagtungpalan na dayta. Naimbag manunudakos. Di ko makakabsat iti panpanunutan tayo. Kat atay kakabsat nga kailangan tayo ti buteng-teng sugarger kunana kakabsat basitin iti tiyempo. Nadanunan tayon kakabsat iti maud-udi nga panpanawon. Isu nga kayat kuma iti apong may share to tayo. Isu nga rod nga kunana magna tayo nga siaannad. Yan tangay kunana kakabsat ijay. Adda kayon kadagiti maud-udi nga aldaw. Kat mo kakabsat siaannad. Di kakabsat, share ton tayo. Nga iti pagtungpalan, di aramidon tayo. Pagtungpalan, kakabsat, di nga ipagbibiyag tayo. Di may kari, iti sangwanan, iti apo. Numan pa'y kakabsat. Pudno nga day rigrigat na. Pudno kakabsat nga sakripisyo tayo. Pudno nga kakabsat, minsan kas na makabanlog ken makaupay. Amen? Ngayon iso di ko na purpusum, taapi kakabsat. Di udi na, di kari, awan iti umpisana. Di kakabsat. Iti labanan kakabsat ko na iti 1 Corinthians chapter 9. Dagidi lang kakabsat makalipas iti makagungunaan. Haan kakabsat nga dagidi mangrugi lang. Isu nga ko na turpusum. Hang ka lang nga mangrugi. Di kakabsat iti hamon iti Diyos kanya tayo ditoy. Kakabsat iti ayan iti gunguna. Adedi ka maudyanan. Haang ngayon ti umpisa lang. Pagamin kakabsat. Nagado iti nang rugi, ang iti ko na iti Biblia, basit lang ti makadanon. Isu nga ko na turpusum nga buyugan iti buteng ken pagirgir. Adijay di panaganad tayo kakabsat. Nga share tun tayo, numan pay haan nga mainsigida kakabsat. Narigat dagiti pagnaan tayo, ngam adijay di panangiliklik di kararwa kakabsat. Nga ammo tayo, nga addan to kakabsat, manamnaman na, nga supapak iti imatang iti ako. May kadwa kakabsat, kunanad iti Lucas chapter 13, verse 23 kakabsat, kunanad ito'y, ket kinunaken kuana iti maysa, apo, basit aya dagiti maysalakan, ngem isu kinunana kadakwada. Agawaan nyo iti sumrek, iti ruangan anailit. Takunak kada kayo, nga adu, iti agsapul to, no kasano iti serekda, ket didan to, mabali. Iti kayat gayam pay kakabsat iti Diyos, nga imensahe na, no apay kakabsat, nga kastoy iti pagnaan tayo, kas didiin tayo nga naadal iti na minsan,
iti proseso, iti apo, iti panangdamili, iti kararwa tayo, kasjay kakabsat nga kasla nayarig, iti apoy, iti tuok ken rigat na. Tagamin kakabsat, di nga ruden, kasapulan tayo iti panagagawa. Kunana ditoy, agawaan nyo iti sumrek kunana kakabsat, iti naulit nga dalan. Nga ibagate kakabsat iti panagagawa, adati kakabsat di jay, kunana iti Matthew chapter 11 verse 12, at daan kasapulan na kakabsat iti nainget nga pigsa kunana di kakabsat. Iti may sa kakabsat nga taong agawa, ibuhos na amin kakabsat nga panawon na, pigsa na, amen? Kas jay matgayang kakabsat iti pananggunod ti pagarian iti langit, kunana toy agagawa ka. Taapay kakabsat, narigat iti pagnaam, akikid kunana na ulit nga dalan. Anyapay kakabsat iti maawatan tayo di baganat ti nga umagawa, ikagumaam. Ket agyaman ti kakabsat iti apo, iti daytoy nga pamilya, amo tayo ore kasano iti banbanugda, digiti kakabsat ditoy. Makita ti kakabsat di panagagawa. Anya di kakabsat, ikkan tayo iti pateg, ikkan tayo kakabsat iti panawon latanuman tayo kuma na banbanug tayo kakabsat. Amen? Ngam adidjay di ammo tayo gamin kakabsat no kasano ti kanapateg na dayto ubraon tayo. Dita kakabsat iti panagagawa nga ibagbagana ditoy. Apay kakabsat hangag nanayon nga nawayay tintay panagagkadal. Amen? Ang kanayon tayo nga dumdumdum kakabsat, dumtong to iti panawon hantayon to nga nawaya nga kastoy. Iso nga habang nawayapay, iyag agawa tayo. Amen? Uray kasano iti banbanog tayo, kasano kakabsat iti rigrigat tayo, nakaadok akad-adok ko makakabsat, dagidi mabalin nga sangun tayo, nagmet kumamutin iti aginana. Ngam kakabsat agyaman tayo iti apo, taga po di pan nakaawat, ngititid na kanyate nga na espirituan. Dagiti kakastoy kakabsat nga gundaway, gundawayan tayo. Iyag agawa tayo kakabsat. Wano, imutot-tutan tayo. Ipatpatag tayo kakabsat. Dayta ko na iti panagagawa. Anyapay kakabsat. Iti panagagawa kakabsat, iyapuram. Amen? At dati kamakamom. Basta kung makakabsat, di ka na yun nga may example, nagbilbilag ka, samantala nga na may iti tiyempo. Tano, nadanunan kay iti tudo, ure kasano pa'y iti ayat mo, ure kasano pa'y iti kaadu day ta ibilag mo, hamon to mapakinabangan ng apay. Awanan di init, kas di kakabsat. Amen? Kas di mat day ta kararwa, isong ano apay ko na agawaam, taapi kakabsat, at dati iyak apuratay nga kararwa, ulitog kakabsat, at datayon iti maud-udi nga aldaw, kat ti tiyempo tayo kakabsat, padakos nga padakos. Kunana Filipos chapter 1 verse 23 ni Apostol Pablo, at danak iti naglabbutan iti duwa, kunana, at lahanak makagaraw, apay kakabsat, iti panawon tayo tatakas na nagrigat nga ikalakag, iti kararwa, nagadu iti kaagaw na kakabsat. Makita tayo, mangag tayo, iti lawlaw tayo, amen. Iti unag ti pamilya tayo kakabsat, minsan, adagta, dagiti ubraan ni Satanas nga mangagaw. Digi para yan ti kararwa tayo. Kaslo kakabsat, hantay nga ibirukan, iti paraan, iti pamuspusan, digi baganat nga iyagawa, baka makamakam na ka iti susmut ko na nakakabsat, iti John chapter 12. Anya digi kakabsat, maabak digi kararwa tayo, kadagiti ar-aramid ni Satanas, ar-aramid iti lakad nga, manangalilaw. Iso nga data ko na apay kakabsat nga agawaan tayo. Anya apay kakabsat ko na toy, apay nga ko na agawaan ti sumrek ti nailit nga dalan. Nangagantay kakabsat idi na minsan na awatan tayo. Hantay nga naruwam kakabsat iti dalan nga naulit. Kaapay kakabsat iti nangirwaman kanyatay ti lubong, dagiti naganak tayo, dagiti kakabsat sinursurot tayo nga sistema, iti nalawang nga dalan. Amen. Hangayan ti makonkontrol ka, haang adiyan ti madisdisiplina ka, amen. Haang adiyan ti mabagbagaan ka, may sursuro ka nga, kas yan ti panagbiag ni Apo teng Jesus. Kakabsat tunggal may sa kanya kayo, at datay palang iti panagsursuro. Kat no panagsursuro kakabsat, adda ka din. Nagsursuro nga sigida nga na perfect na. Awan. Share to kakabsat, kasla ko mga dagitag sursuro iti sala. Imbes ko mga kanawan iti pagpayitan na, mabaling agpayit yan ti, makatigid. Saan niya nga rin kakabsat, hanga naruwang pay, hampay nga nasanay. Kas di mat gayang kakabsat, no apay nga kunana, iyagawam, taapay kakabsat. Narigat nga tayo itong sursuro.
lalo no hangka naruwam. Amen? Kasdimot kakabsat iti panggap iti apo no apay kunana iyagawam. Ngamin kakabsat iti proseso iti apo hantay nga naruwam ditoy. Ngam gapo nga rod kakabsat takalkalikaguman tayo iti makastrut ti pagarian iti apo anusan tayo. Amen? So nga no apay iyagawa tayo. Tapno kunana kakabsat makastrut tayo. Pathantay lang nga makastrut. Maturpos day kakabsat nga ulit nga dalan nga isu iti nangawisan kanya ti kakabsat iti Diyos nga agturong iti pagarian ti langit. Imbag ko makakabsat no dati sa bali pay nga dalan awan mo't garudon. Amen? Kanya iti kunana dito'y kayo nga inawis. 1 Peter chapter 2 verse 21. Han nga kakabsat nga imbaga iti nalawang nga dalan. Haan? Iti naulit nga dalan nga niya kunana kakabsat agturong iti pakaisalakanan. Katanya day nga dalan kakabsat. Day dalan ken panagbiag. Prinsipyo kakabsat ken kapanunutan ni Apo tayo Jesus nga hantay nga nakairuaman. Isu nga iyagawa tayo sa basitin iti siyempre tayo kakabsat. Amen? Day ta kakabsat no apay ko na agagawa. Anya apay kakabsat? Kuna na iti verse 24 ngayon tayo nga binasa. Adu ti agtarigagay nimdidan to mabalinan. Apay kakabsat nga agagawa tayo. Hanga amin nga agmayat kakabsat nga may salakan, may salakan. Kinapudno na amin nga tao, mayat nga may salakan. Amen. Ngam dijiwagas ni Apo tayo Jesus, di man di tao. Iso nga, aging gana lang kakabsat nga arapakaw. Kayat lang, ngam no di kakabsat, syerto nga kan nakagunoy. Iso nga rod na kunana dita. Adu, iti, mayat, ngam di da mabalinan. Apay kakabsat. Madidamat di proseso, madidamat di wagas ni Apo, madidamat kakabsat nga pagnaan, di itutod iti Diyos nga dalan, kasano nga rin kakabsat nga magunod. Kuna ni Apo, iti naulit nga dalan, han Apo ang tinalawa kunada, isang kakabsat. Ano iti kunana, John chapter 10, digiti agar aramid iti sabali nga dalan, tulisan ken agtatakaw. Apay kakabsat, kasjay iti wagas ni Satanas. Nga anya kakabsat, agar aramid iti sa baling nga saraan. Taktakawan na di kararwa, taktakawan na di panakaisalakan. Iti kararwa, nga kaya't ko mga isalakan iti Apo. Isto nga kunana kakabsat, day tanong apay nga iyagawa tayo. Ngamin kakabsat, han nga amin nga agmayat nga may salakan. May salakan. Dagijay lang, kunana, agagawa. Mayat nga aganos kakabsat, yung tidalan ni Apo tayo ni Jesus. Isto nga no apay, agawaan mo kunana kakabsat. Iti magna. Iti naulit na dalan. Iti maudi kakabsat, sakbay nga yawat ko kakabsat iti kabsat tayo. Kung na ito'y kakabsat, 1 Peter, Hebrew chapter 4, verse 16 kakabsat. Kung na dita. Umadani tayo nga rod at iti tatalged, iti trono, iti parabor. Awaten tayo iti asi, ken makasarak tayo iti parabor, at tumulong kada tayo, iti aldaw, iti pannakasapol. Kakabsat nagmayat iti imbaga na dita. Umadani tayo nga rod ati tatalged, iti trono, iti parabor. Awaten tayo iti asi, ken makasarak tayo, iti parabor, at tumulong kada tayo, iti aldaw, iti pannakasapol. Amo yung kakabsat iti bagbaga na tanga, umadani tayo nga si tatalged. Kakabsat, nung makita iti Apo, kunana iti Hebrew chapter 11, iti iaasadad tayo kanyana, kat buyugan iti pamati, itatay nga maayayo iti Diyos. Kat kunana kakabsat iti, nubasaon tayo iti Santiago chapter 4, kadagijay kakabsat umasasadad iti Diyos, nga addaan iti puso nga napakumbaba, isuda kakabsat iti ikan iti parabor iti Diyos. Anya di kakabsat? Diti pannagnatay kakabsat, iti dalan iti Apo. Hantay nga kaya dito kakabsat, iti bukod tayo nga pigsa. Iti bukod tayo nga sirid, ken bukod nga kabaulan. Kailangan tayo kakabsat, di extra nga pigsa iti Diyos. Di kakabsat, bilid nga agapo iti Diyos. Kat magunudan tayo lang gayang kakabsat di jay. Babaen, di kunana dito nga umadani tayo nga si tatalgod. Anya di kakabsat? Di addaan kanya tayo kakabsat, adit pudno nga pamati iti Apo. Tagamin kakabsat, kunana jay, iti Hebrew chapter 11 verse 6. Iti umasadag iti Apo, kasapulan nga adda iti pamati na, kunana di kakabsat. Tapnoan niya, maayayo iti Diyos. Kat no maayayo iti Diyos kakabsat,
natural, ibuhos na kanya tayo kakabsat. Iso nga ko na makaguntod kayo iti parabor. Tapno kakabsat, babaan day ta nga parabor, malpas tayo kakabsat, day tayo nga intayo nga rinugyanan. Itultuloy tayo nga mapagnaan kakabsat. Iso nga ko na ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Day tayo kakabsat nga ebanghelyo nga inawat tayo. Day tayo kakabsat nga ebanghelyo nga intayo nga pagbibiyagan ken pagtaltalaindan. Adat ta kakabsat iti panakay salakan tayo kunanod jay. Ngumlaeng put-putan tayo dayta. Iso dayjay kunanod ti kakabsat nga si tatalged tayo kuma nga umad-adaniyan ti trono iti Dios. Haan kakabsat nga umad-adayo tayo. Kanya kahit na saon kakabsat dayjay umad-adayo. Panpanawan tayo dayjay dalan iti Dios. Haan kakabsat. No diket di habang kakabsat nga, umas-asudid tayo yan ti trono iti Apo, pagtaltali na udan tayo, dayta nga sa una, dayta nga ebanghelyo, itamot kakabsat nga kuna na makasarak tayo iti parabor iti Apo. Anya DJ kakabsat, DJ tulong ken badang, DJ tayo nga nangugantat tayo, hana tayo nga panawan ken baybayan iti Apo. Kadagiti, lasaten tayo, iti dayta kakabsat nga pagnaan tayo. Iso nga kuna na jay, han tayo nga agdanag, han tayo nga agbuteng apay kakabsat, han tayo nga maymaysa. Kadwa tayo iti Apo. Iso nga rod nga kunana, Matthew chapter 28 verse 20. Adda akto nga kankanayon, aging gana iti panumpalan ti lubong. Dayta kakabsat iti kari iti Dios. Ngumlaeng kunana diyan. Hantay ko mga mamati nga bareng-bareng. Kanya di kakabsat, mamati tayo lang, no adda ti makita tayo. Han ko makakabsat. Anyaman iti pangipalasatan iti Diyos kanya tayo. Dayta nga ebanghelyo nga inaawat tayo. Dayta ko makakabsat iti pagtalinaudan tayo. Sa api kakabsat, ulitin. Adidta iti panakaisalakan tayo. Adidta kakabsat nga mapadasan tayo. Diji parabor kawan sa bali. Diji tulong ken pigsa iti Diyos kakabsat. Tapno makayanan tayo nga dauran ken labanan kakabsat. Daytoy nga tayo nga pagpagnaen ken susuunan nga dalan. Kakabsat, iti maudi, sakbay na kakabsat nga iyawat ko kay Sister nga Sofia. Ako na nagsi kakabsat. Santiago chapter 4, verse 6, basalt lang kanya tayo dito kakabsat. Aging gana iti verse 8. Ngayon isumangted iti dakdakkel a parabor. Gapuna ko na iti surat. Si Diyos bumusor kadagiti natangsit. Ngayon mangted iti parabor kadagiti napakumbaba. Paiturayan kayo nga rod iti Diyos, ngayon makibakal kayo iti Diablo. Ket isu, agtalaw to kada kayo. Umadani kayo iti Diyos, ket isu, umasideg to kada kayo. Dalasan nyo, dagiti imimayo, kada kayo ang managbasol. Ket guguran nyo, dagiti puso yo, dakay ang nagkadwa iti naken nyo. Agladingit kayo, ket agsaibdek kayo, ket agsangit kayo, iti katawa yo, agbalin ko maasangit, ket tiragsak yo, agbalin ko maaliday. Agpakumbaba kayo, iti imatang iti Diyos, ket isu, itanok na kayo. Kakabsat, iti tulbok, tap na mapadasan tayo gayam, iti pigsaken pan nakabalin iti Diyos. Dedi pagsuko tayo kanyana. Anya dedi kakabsat, isu dedi kunana, umadami tayo. Iti trono, iti parabor, iti Diyos. Dedi pudno kakabsat nga panamati, ken panagsalit tayo. Ita kakabsat, nga kunana to'y mapadasan kayo. Iti pan nakabalin iti ako. Yawat ko kakabsat kin. Umuna ti aming kakabsat. DJ, panagdaras tayo. Nga ikagumaan tayo, ano paspasan tayo, alistuan tayo, tamo yung apay. Di ba kunana ti Biblia, DJ Ecclesiastes 3, at da tiyempo ti amin nga banag kunana dito. Ket at da tiyempo iti, nga into din iti Diyos nga pan nakapasamak iti amin. Into din na ti tumutop at tiyempo nga maipaay iti amin abanag. Kunana at da tiyempo nga ada intuding na iti pan nakayanak, ken adamat ti panangituding iti tiyempo na iti pan nakatay tayo. Adamot tiyempo, minsan iti panagdadingit, adamot ti tiyempo ti panagragsak tayo. Adamot ti tiyempo iti panagdungaw tayo, adamot ti tiyempo ti panagsala ko na. Kayat na nga saritaan kakabsat, dahil nga na-share kada tayo, nga kayat ko man ni Apo nga hantay nga dati kasla barbarin ng dito aramidin tayo ta. Hantay tingin. Hantay tingin ti pasama. Diyos lang ti makaamu kakabsat. Sino ti mangibaga tatagladladingit intumot no sumaruno agragsak. Uno saan baliktad. Ragragsak ka itamu mat ammo no agladingit ka. Ket dagita amin nga intuding ti Diyos kakabsat sulang ti makaamu.
ket ti kakasangan, ken karigatan daytoy kakabsat. Daytoy inlinid na iti pan makatay tayo, mga temam mo. Isu nga no apay kasapulan. Nga, ita ti tiyempo nga iparbangan ko na aggaraw tayo. Tahantay amo, dagiti sumaron nga aldaw. Tahantay tingel ti biyag. Hantay tingel dagiti pasamak tayo. Hantay tingel dagiti pagteng tayo. Hantay tingel dagiti maaramid ka dahil tinabiyag kakabsat. No tilang Diyos. Isu nga no apay nakayat na kumakakabsat nga agsalukag tayo. No, dayjay agriing tayo. Dayjay lumabalin. Iyal alisto. Dahil tay ko na kung hantay mo tingnan dayto angas tayo. Hantay ko kwa. Urayin tayo lang tayo ta. Nga panagipulang. Ken may sapay kakabsat. Kuna na pa'y dito niya. Basitlaan yan ti siyempo, ti kaadda ti silaw kada kayo. Jan 12:35. Basitlaan yan. Biblia tinang iba ka nga basitlaan yan. Ulitat manen. Amoy na pa IV system. Ibta nga init na mag-review. Nga gaputa, saan tayo nga makisali kada jay to grupo da. Al-alo ko yun da amin na nga grupo. Pagkay-kay sa akin. Kat pura digidin mo na nga kinadwa, bigat na isali da, nakimahisadan. Gana kakabsat na mapagkay-kaysadat, sitay lang sihaan, tamo tayo di jay, turong da tayo kada jahaan nga dalan ni Jesus. Isuro na kadata, isuro lang to kada tayo. Dahil wagas nga hanmot isot pa kay sa lakanan karawa. Numampay pagragsakan tilasag kat minsan gamitin dato. Dahil iti nakamama. Nga, dahil iti pagsayaatan ng adda amutay ti sa uti apo. Kakasla kumaday ka inyo offer da idi. Kani Brother Alex. Nga tunipon ka kada kamin. Punada. Tamay kangkay ti kasakulam. Ay kangkay ti lugan. Nga baro. Pajero. Iba kada. May kan kay ti binulan nga allowance mo. May kan iti anak mo iti allowance da. Kasapulam. Kasi ka nga leader. Dagiti pagananay mo. Yan. Nagado nga benepisyo. Ti anya riya ilasag. Ngayon pinakamama. Silo data. Apay nga tangamin. Nga nalaka nga maawatan. Linaon ti Biblia data. Imbaga ti Biblia ata. Nga dumteng to ti aldaw ko na. Nga danto digiti. Mangublag kada kayo ko na. Mangyaw awan ken allilawon da kayo. Ket usanon danto. Amin dagiti pagragsakan. Ken pagnamayan lang tila sagyo. Ngayon di karawang kaslain salda. Kaslain salda. Kakabsat. Nakamamat. Dito nga pasamak tayong inot dan. Kakabsat. Urnungan dito. Babasit nga churches. Tatno isali da yan ti grupo da. Tada organisasyon da dito. Ket dagito ket makapangyarihan nga tao. Makapangyarihan da kapot aduan da iti kinabak na nga material kaditi nga biyag. Nga mamuyo kakabsat. Imparang ni Apo Jesus ti panagbiag. Takno may salakan tayo. Nakita tayo ti estilo ti wag ti panagbiag na. Nababala. Ket kunana iti Biblia tinamnama tayo. Di lang ti mabalintay tungay datag. Di kinalintad tayo. Ngayon no di kiti banagin nga nabunutay ka dito nga lubong, ibati tayo kunana ti Biblia. Awan ti mabalintay nga itugot ken isang. Ket santo nga di iti. Awaten ay ti pang husgaan ti Apo kada tayo. So nga agpanunot tayo kakabsat. Nga lawagan tayo, dapat malukatan tayo nga, kadagiti nga aldaw, kakabsat, umayan ti tiyempo nga. Basit lang ti tiyempo na dahil kaadda ti silaw, iso dahil ti Biblia. Ti silaw, ibagbagana sa ti Apo. Nga dahil Salmo 119:105. Ti saom, iso ti pagsilawan, iti dana. Ti panagbiag ko tinaldaw-aldaw, iso ti silaw. No silaw, ipaawat na kada tayo, di hantay dapat rugbang aramidin ken saan. Siguro na amin niya, ang adal day nakakabsa. Nagmayat kasi dali dyan do mga kadwana. Iso na lang matisaan. Diba sinabi ni walang pangalan si Pastor? Oh. Nakita niya yung listaan eh. Siya lang ang walang pangalan. Kasi unti-unti na nalinilikom para pagkaisahin. Dayjay amin nga grupo-grupo. Kaya pinakamamak kita. At danto lang ti maysa nga itagda. Nga isulat mabalin nga isuro. Hangkay na wayan nga kasla dati bubranteg bakbasa. Handan lumot kaya nga iikpa ti Bible nga lukatan tayo. Handa tayo mo't ikan ti wayan nga ginada. Alkas yahaan eh.
Dahil tilantag itong ipaulog da. Dapat mariing tayo kapsat. Kaya tipang rugyanan na deta gid-gidan. Deta national ID, pag physical, kurnungan. Kastamat ti religion, kurnungan. Siya sinuman nga kapsat. Nga saan to nga makitipon kadakwata, pasardengan da nga ebanghelyo. Pasardengan da nga, gadal sa uti apo, pati dagiti mo't membron pasardengan da. Dahil mo't leaderin pasardengan da. Dito yung baga na, pasit laingen asempo, ti kaadda isilaw pasiyo. Adda ti, na yun, John 12:35 data. Adda na yun na dito, Amos 8:11, impagtunganin talaga ti Diyos nga mapasama. Kuna na dito ay, adto'y umayan ti tiyempo, apanangyib ko ti bisin di daga, saan to ati tinapay ti pakabisinan dagiti tao, saan mat nga danom ti pakawawanda, mabisin ken mawawdan to iti panagdengdengag ti sao ni Jehova, siya ti Apo a Diyos, tinangibaga iti daytoy. Agkalkalautang kayto, kalkalautang to dagiti tao nga, manipod baybay aginggat isabali a baybay. Ken manipod amyanan aging gay ti daya agtaray dantong agalalang agsapsapul ti sa uni Jehova ngem di danton masaraka mapasamak ato amin nga linhaon ti Biblia kuna na rode mapukaw man ti langit ken daga ngem ti saok di bumurong matungpal talaga dito mapaspasamak amin dagiti i-share me di ba kailang lang daging bagbagami nga 666 ID awon pa dagiti ID umpay utat standard dan. Mr. Nelit, maalan ng tukan na January, tayong tawag na itay. So, siyempre, dumay bangko. Muyo ka kapsa. Day din isiri din na minsan. Ti pangispal ti Diyos kada tayo rigat. Kaan nga ti kinarang ay. Tauray narang ay. Gago na nakin na nam ay. Kay si day ti nga biyag. Deta lang lasag mong nam ay. Ekit mapantatapok asa. Hindi karawang. Amo yun atay may baga namin si Biblia nga kasyay. Kasi data bangko na yung apay dapos ti bumaknak, dapos ti umatos sa nipaan. Ngam ti problema. Anya kado oras nga tutukan iti may sa nga tao no umadot baknang na. Siyempre. Madadalta. Wanta. Natural posible mga bumaknang ti tao maliban lang nuglako ka drag. Kinuray pa Dagita talaga nga tarigagayan dati, ti bumaknang, gan sumayati, yagda. Sigurad tunday ta, at ado yung oras da, nga mailong-long. Kadagiti puro latag ti dagan. Iso nga iti Biblia, han na ibaga nga, datos ti material, ngim ti baga na, mangipalnag ti kinabaknang. Anya ipalnag na, deta karuam. Iso nga iti na minsan, ngayon basak iti kada kayo, nga iti Isaiah 29:6, nga ispalan na kayo iti Diyos kat aramatek to dagiti nadawol nga lawig ken ganit day iti panispal na tamo yun apay pangwag-wag na kada tayo tapno makariin tayo makapagpantanunot tayo kat kuna na mangyagak to iti napipigsa nga angin ken gumilgilayab nga apoy ta isu daytoy kakabsat ti pangispal na apay nga daytoy ti wagas ti Apo isu ti manpanuknong tinatangken na puso ti tao dagiti pasamak nga ipalubos ni Apo dagiti pansasaon. So, kamoy dagitan sa saan mga pagpadasan tayo, dayjay kunak manin, hindi na minsan. Dayt at itinahalan ni Jesus. Dagita na sa saan, problema. Dagita rigriga, dagita pa na kay dadanan, kuna na nga rute. Timayat, nagbiag, tinasantuan, apa nagbiag, kuna na aglak, amdan to, tipan na kaidadanas. O, hang na tao nang iba ka dyan, ni Kristo. Ating yamin kasta, ulitak manin, pangdagdag ti Diyos dayta. Tabasit yung orasin, basit ti tiyampon. Kuna na nagbasit laingin ti tiyampo, ti kaadda ti sao ti Diyos kada tayo, kuna na. Ganda yung basa kita ngumay to ti tiyampo, nga panangyag ti Diyos, ti bisin dito daga. Mabisin tayo to, ti agda nga, malakit ko tuloy, idi, COVID nga talaga, lockdown totally. May sala rumor ti kada pamilya. Po bakapsat nakatado ti mang damag nga pusis talaga kastoy nga tan tuloy nga ta dayto yen ukitan nyo asla napadas tayo di banag nga sumarunumat garod nga mapasama impadas ti Diyos tapno mariing tayo nga ni kastoy gang tinigat na mawan manglug mo sa uti amoyo kakapsat kita agad ti may isa kapatiran kasi may tinagdagsan ti problema bigat na bigat siya. Pero nung napakinggan siya ng sharing, nagbigay kami ng mga encouragement, para siyang nabuhayan. Kasi dahil espiritu kakapsa,
Mukurang ti sa ti ako, kaskalan ka nagdagsin di panagbiat mo. Kaskala ka na tupakan di lubong. Sabon mo, abay, automatic ka ta, pagkapkapoy ka na ako mo. Kaya mo mauuwas kang di ka mapaspasa mo ka, maburibur ka. So di ko nanan, iti tao no makamakan ti sipnget ko na nakat magnati ka sipngetan, hanamon di turungan na kaya sa saritan, no dati kita problema mo mauuwas. Samantalang bagat ti Biblia, dahalan day lang lapan di langit, no? Apa edda na sa mga pagas mo, tawagas ti ako aka. Tapno baliwan tay lang tayo, estilo tayo ng bibiyag. Baka minsan, style tayo ng piyak. Dito mo itong lubong. Ito pag mo ito nga, pagkuhaan tayo nga. Kaya tayo tulad-tuladan. Minsan, dito pagbababadan tayo. Minsan, TV or cellphone. Kaya nga, baliwan, anak, dito sa anak. Nakapoy ka naman. Nung saan nga isuti, babadam dito, anak. Lagi dito, wagas ni Apo nung apa, dati kita. Tulong na dito nga pang dagdag. May sapay, kasla apoy dito nga, nagserbi ka tayo. Nga tanaban na, palok na nga na, dagi dito natangkin nga. Parte di, puso tayo. Kaya hindi yung panunod tayo, minsan nga makawawat, palawaan na iti. Panakawat, babain ka rin kita, nasa So nga minsan, nakabsat, palawaan tayo, iti panunod tayo. Amun tayo, awatin tayo, iti wagas, iti apo, nga manispal, si karawa tayo. Kasi yun ang style ng Diyos eh. Na talagang dadaan tayo sa apoy. Eh ano yung apoy? Masasakit. Kaya nga kakaunti eh, makasumpong. Sabi nga eh, kakaunti dahil ayaw nila yun. Kaya nung sinabi ko sa iyo kanina, o literal na daan, yung sinabi ni Sang kanina, malawak dyan. Literal na ito. Tapos makipot dyan. O lumalakad tayo. Minsan pag nasisika, dito na nga mas maluwag, di ba? Di ba di jeterik na tayo? Marigatan at dito na kayo, ito yun, nalawlawa. Yung tibaga na ti Biblia. Dahil panagbiag, dahil dalan nga kunana, panagbiag ata, wagas, di panagbiag. No kayat tayo, dahil kay amin nga masurot, dalawa ata. Nga awan ita, tilintag ti Diyos, awan dilintag ni Kristo nga susurot, dalawa ata. Di kaya mo masurot. Ang kamalisalakan, kunana ti Biblia, diyan 14 verse 6, siya sinuman nga magnakanya kunang Kristo. Kasi siya ang daan eh. Eh kung hindi mo naranasan yun at hindi mo nadaanan yung mga dinaanan niya, hindi ka talaga makakapunta sa langit kasi yun lang ang tanging kaligtasan. Wala na ko na. Dahil talang timay may isa. So nga kakabsat, talawain tayo, unawa tayo. Nung anya, di pagayat ng ti ako, sang katustil lang tabiyak tayo. Antay amo, di mapasama. Antay mo tingtanggilang tabiyak tayo. Kasamit dagi ti panagnay, ti panagbiyak tayo. Minsan, kasla nakatamtam na ka. Madamdama apo at problema, mariribukang ka. Kailangan jud ugad ijay. Aja ti gapunan o apay kayat ni ako nga karga, tay nga karga. Tahang nga amin nga panahon kit kukwa tayo. Hindi lahat ng panahon masaya ka. Hindi lahat ng panahon malakas ka. May mga panahon din na manghihina ka. May panahon din na umiiyak ka. May panahon din na walang-wala ka. Ganun ang mga panapanahon. May panapanahon ang bawat pangyayari sa mundo. At may ako lang. Tiakin, kaya ang gusto ng Diyos, sabayan tayo. Dapat palagi itong pinag-aaralan natin na salita ng Diyos. Dahil ito lang ang tanging tulong ng Diyos sa atin para maligtas. Maispal na tikaruwa. Iso nga di Romans 1:16 eh. O, Jackie ba yung tibangilyo, ta isutipan na kabalin ti Diyos ng mga isalakan. Ay, yan isalakan natin bangilyo, dahil nakaruwa, kasi papigsain natin natin. Kat habang papigsain na, kat dumating tayo dyan, ti punto nga, awan ton ti Biblia, at least nabsubkan ti sa uti apo, nakakarga ka na. Kahit dumating na yung talakot, na talagang ipapahintulot na ng Diyos, na hindi na natin mapakinggan ang salita niya. Amo yung kakabsat, gaya nga pandemic, nag-short lang na time, pero nila unay kakabsat. Nga nagadu iti kasla agwa dayay agbaringkwas tilt na da nga apo kasla mailiw da nga ro dayay pa natin ni brother Charlie nga ro dayay first nga day nga papanmidjay nga kasla patakas tay day dita medyo pa ilang ano pa lang ano medyo mahigpit pa lang mahigpit pa lang si sister Lagring nga di ba senior citizen mapanmi alang jay santor akid dayen so nagtilogan tama diti ko senior nga rumwar, nga kangayon na kayaman. So, kahit kut ang dengeg neng. Kuna na. Kit kasanungatan, inuungtan datit, ako nagbabatangan da pati di sawanan. At dala mapasa, magking ka, ibalod da ka lang, baybayan da ka di jay. Hanta ka pakialamanin kung kuna na.
banda, ngem habang adakam jay dalan, ano umay mangsundukan niya na, makan jay balay, dahil sa antor. Tapos may kalikaguman na launay. As jay, tirik na kayo ito. Imbag ko malang may sasawan nga mapasamak tayo ta, hadunga taon. Ngawan ta niya tayo ito tulog yan. Dagitang tulang ti mapayagan, dagitang na imembro. Kaday tayan ti, coalition, dagitan to di jay at tata. So dalak na waya. Kat isuro dan to di jay kayat na isuro. Yung hamin maligtas ti karawang, ano di jay na isuro da ko na saan nga para karawang, para lasan. Kasi agnam ay ti dilasa. Isu di jay, Timothy ba di jay, intun ipukpuk kaw dan, titalnakin talgid. Nagpintas ti biyakin material and physical. Isumot ti kala at apan nakadadahil apat. Di pa na kay membro Awang ka jay. Dalang di ako. Nung apay nga kilat, apan nakadadahil inawat da. Nakimembro da. Nakitatak da. Tatak niya sa tangas sa jay. Sinulot mo nga jay. Samantalang na Jesus, ganak kamatayan nawaan. Kasi jay tayo dapat. Kahit maramit lang kada tayo, no. Dapat mayaman tayo sa salita ng Diyos. Yun ang kayamanan natin Dahil pagdating yung araw na yan, marami kang huhugutin na salita ng Diyos. Kahit wala na yung Biblia, marami kang huhugutin. Maraming nakaintak sa isip mo. At ang gagawa yan yung Holy Spirit dahil hindi mo siya nag-read. So, yung Holy Spirit so, tumulong kanya tayo karetang aldaw. Kuna nang object, Revelation 3:10, kayo madanagan ko na ti Diyos. Apat, tulungan na ka. Kasi di aldaw nga nakawaywaya ti panagadal. Agan asos ka bijay. Ure kahit mo kumaagin na nakin makaturo. Ibtura man anusam. Ure na bandanog ka. Ibtura man anusam. Amoy na Holy Spirit nga pumanaw. Kasi makita na Di gagar mo mangan. Dagi na titulungan po matlang ti ako. Dagi na nagan-anos. Dagi na gagar. Yung may eager. Ngayon na malaya ang Biblia. Yan ang tutulungan ng Diyos pagdating. Kasi silang nag-response yung hindi nagre-respond, alahan na tulungan kita noong malayang Biblia, wala kang oras. Tapos ngayon, parang instant na magpatulong ka, hindi kita tulungan, sabi ng Panginoon. Dahil nung time, nung oras na malawak pa, malaya pa yung salita ko na naipangaral, hindi mo nga pinapansin Alahan na tulungan to, mas yung ako dati yahaan So, dyan, Revelation 3:10, saan yan to ajay? Kariti Diyos, dayjay. Kariti Diyos, promise ng Panginoon yun. Sa mga taong nagsusumikap. Kagaya na ito, sumsumikap tayo. So, agsasalupa nga, dahil ko na nang umayan ti tiyempo. Antay mga balin nga baliwan, ti inggodan ti Diyos nga pan nakapasamak na. Ket, amuyo ka kapsa, to kasano ti paglasin tayo nung may titudo, di ba? Malasin mo dyan ulap nga nangisit, nagbisbisayot. Ay, umay ti tudon ko na, kasta kumay ti iya ay ti apo, kasta kumay ti pan nakaawat tayo ka dito, pagilasinan nga, sidigin nga tayo malaya ka dito Ang baga na sigo di, umay ti siyempre, ipawit ko na ni apo, ipalubos ti Diyos Kasi nung apay palubos na, kaya mang sangon, ano pa na ibigay ko yung salita ko, ano pa na ipa-ebanghelyo ko, magdala ako ng mag-ebanghelyo, wala naman nang makinig. Kaya i-clock-close ko na lang. Yun ang Panginoon. Ganun ang hustisya niya. Umot aging tres kaya ano na lang, ipahintulot ka na lang. Na wala na yung Biblia, na hindi nyo na malayang pag-aralan. Pahintulot ko na. Isungay lubos na. Umot interesado na Tatangarot agbilang tayo kitaon. Basit lang. Handa pa'y maanusan. So nga, panawan da. Dahil na ilot. Dahil na ilot nga baga na, dahil pakadisiplinaan tayo, dahil kararwa tayo isang salaknit diya. No, apay nga na bida. So nga kunana, kaslagyan baga na tayo, pakdaar, pakapagpagaan tayo kuma, si pasamak, dahil daan nga tulag. Takas day tumot lang, ti mapasamak kita. Ti mapasamak kita, kaslamat lagi na pasamak day daan nga tulag. Nga na ibus da day daalan, day letang. Handa nakita ti kanaan. Napay da day amin. Kat tinatay ti Diyos, ngamin di puso da makita ni ako natangkin. Nagigat isuro ti ako. Nuwan da day bilin ti ako, baliwan da kasatata. Dahil ito maibili na, nagadula uli nga, may parparit, punata, kaya niya nga rin bilin ti ako. No, madimakit anya ka ti bagana, ti mayat lang. Tama kayo niya ako, pipinilit. Tama kayo niya ako nga pipilitin ti tao, no, madina. Kuna na nga rin, apay, adaya pagpian na kanya, siya kaya ti umimbag, no, glantag ka.
No sumurot ka kadagiti ibagak siya kayat ipakinabang. Hindi naman ang Diyos. Tayo. Dahil si tayo ti agkalikagom ti panakaisalangan kasi agururay ti dariwangwang ti apoy. Dahil takararwa. Anyaman nga oras nga pumaraw dahil takararwa sa ulo. Sunal daw ang magsakang tayo. Dahil jay matandal dahil. Hangmon mabaliwan di ikudeng di ako. Kasi dahil ti agpili habang at datay dito yung malubong. Habang at datay dito. So nga dahil ti biyag tayo dito lubong. Panagpili tayo ti balay tayo bang yan. Kat nang ikabil ti ako. Ti pakailasinan ti tama nga daan. Para makatungo tayo sa kaharian. Di John 14 verse 6. Si Kristo. Ano yun? Yung lifestyle niya. Yung estilo ng buhay niya. Tsaka yung inaaral niya. So, di 2 Corinthians 5:10 nga dumteng to tiyag daw, sumango tayo kanya na, hindi ko ba, kuna na, di di pangugumnan to ni Kristo, apay, di di buhay na nga tuladon. Nakapsat, nagalisto lang matket nga unawaan. Tipan na kaisalakan hanga nagulo. Hindi mahirap. Ang nagpapahirap, ito kasing laman. Kaaway natin to Kararuwa tayo kapsat, sikat ni ako ngay salakan. So, kakapsat nagbasitan, ulitat manan, adaddan ti paglasinan, nutudo ko agdisbis tayo din, itinangisip nga ulo. Pagurupura yung kakabsat, nga iti aldaw, nga ipatulog ti Diyos, hantay ito na kaya. At may isa da ito. Nagtitipon da amin, nakabsat. Iso na lang ti awan dinagan. Tahang nga, napandagat inalukso na. Pero muna dyan, kasi niyadalun, kanyami. So kitang ti silaw niya. Nga no magnakat at silaw mo kat no ulag kat makitang. Silaw lawagan na ti panakaawat mo. Nga no gayapan ni Satanas. Ti pakadadang ilang karwa. Maawatan. Niya ana-anaan ko na. Dito ti pagsayatan diya gadal di sa utya ko. Siguro noon may inadalin tayo. Akit nagmayat in your for that. Total agserbi ka naman. Di ka lang apo ti dulo na kamatayan. Ibig sabihin ti dulo na. Danto aldaw. Tunong umong dadagita. At danto di batas da nga ipaulog. Nakastoy lang ti isuruyo. So, danto tengel da kanto ngamin ada utang na loob mo na yun. Inawat mo dagi yung for that. At danto di pang tenggelan daging ka na kasi ada utang na loob mo. So, danto masurot ang asikan. So, kaya na sa rin, hantay ton nga, malaya, hantay ton na waya. Nga pagginadali. So, kakasat, sa hapay ita dahil kumaiti. Panunutin tayo. Kunana, sa pulan nyo ti apo ita ta masarakan tay. Umawag kayo, kenkwanan ita ta sidig tay. Isaiah 55 verse 6. Pagtahan mo lang natin panahon. Tipan na kaisalakan. Numang tayo kumadiwang hilang, tipat patangganan puso tayo. Isungod na titulong di apo, ulit at malen. Dagiti na sa nga problema kadadadagsin. Dahil dati ako, pangtalok nang nakadatayo. Tapos panunod tayo lang. Ririingan na tayo. So nga, agragsak tayo no, dahil hanggat naglada-agliday tayo, hanggat nagmerdyos tayo, hanggat nga maupay tayo, hanggat agpaw yung baliktad. Agragsak ka ko na nga, ito naglakam ka, tinaduma-duma nga. Sigregat ka datuto, panagsagaba. Sa mairamraman ka nung wamot din, sinagaman gusto. Kaya't wagas ti apo asa. So, sapay kamawatan tayo basta. Ang puno na minsan nga, medyo kasla mabagal tayo basit. Yay, mabagal diyan, kasla medyo maiwalwalin. Ti sa uti apo. So, magyamang kami kakabsat ito ansyo. Kasi ang kami nga si kami, ti una nga mapaburan. Uli sa tinan. Si kayo. So, agiin na sa'yo, maturay si kami ba? Sa apay, gungunanin ito, tayo tuloy makarayan ti ako. Amoy mo tayo, maramidin din, okay, nagagat kami At damo gungunanin, aray ko. Kasi no, aramidin mo dito, at dayawat na po kada kami Isuntod yung banger, hanga dito So, nga kaagawat ka, digit yung panda. Dilagat ang masiluwang ka, kung nanak biblia. Pakadayat gamitin na nga, ang tengil ito, ang kanton malaya. Na mangisuro ka dagiti kapatiran, iti dapat na isuro mo. Sa apa, danang tengil din. Sumagyaman tayo kakabsak mo dahil kaya ako, naimbag na nagay tayo, wala tayo kakabsak na tumakbo tayo dahil karala. An-anusan tayo. At din tayo kakabsak, tayo karala ko di ako. Managayat, ken managparago ng Diyos, apo, amumi nga, nakaunog ti pasensyam kada kami. Nakaunog ti grasyam, ken asim kada kami, apo. Naglaway, ti ayat mo, apo, haan nga masukat. Saan mi, apo, nga, makadngan, apo.
hanmi marukrukod, iti grasya mo kada kami ako. Tauray lang dito angas mi, tingal daw aldaw, nga saan mi nga gatgatangan ako, wano baybayadan kin ka. Yaman kami o ako. Sa ipatpatuloy mo pa ilang ipapabunod dito nga angas, tapnon iti kasta ako, maikarkarigatan mi, maipamuspusan mi ako, nga mataraunan, dito kararuami, nga iso dito iti kadaklan, nga mensahe iti biyag mi. Tadaytoy nga kararwa kasakulan na dito sa Tanoawan dito sa apo mi kabarilan ti agbyag ta nakapoy ti kararwa mi. Nakapoy ti espiritu mi nasatngat ti panunot mi nawan ti sa nga manglawlawag kada kami. No awan dito sa nga mangtadkirot tinakan mi apo alisto kami nga maupay kinagkapoy. Aglalo no dumteng dagiti sa gabaen mi. Aglalo no dumteng ti ipalubos mo apo nga nasasaem nga banbanag apo iti panagbiag mi pamilya. Ken iti amin nga glawlaw ang makita mi. Ket dito lang sa tinagtakil apo nga saranay mi silaw kadagiti danami nga mangigiya kada kami mangitalan kada kami ti unisuken unno nga pakaispalan ti kakaisuna nga binulbulod mi nga biyag apo ti daytoy nga rabii tulungan na kami nga agan-anos apo amuni nga iti dalan nga pudno haan nga umadu no diket bumasbasit gapo ka DJ rigat apo iti pagnaan nga awan sa bali dagitoy dagiti limteg mo dagitoy dagiti sursurong dagitoy dagiti iyadal mo kada kami nga masapon nga annungan nga annungan mi kapno surutan mi agpaidalan kami nga hangat ibukod mi nga pagayatan isut gapo na nga adu apo ti umatras dayta apo iti kalidad, iti dalan nga na ilit. Iso nga saan mi nga pakasdaawan. No bumasit ken rumasay kami, takinunam apo, natakon laeng apo, ti makasarak iti dalan mo. Ket agyaman kami, apo ibilang na kamukadibijay. Tauray nulak amin, midig ito nga rigat apo, ikan na kamtikid tur, ken anos mi nga giturong. Tapo awan ti sabali nga namnaman iti karuani nga may salakan no saan nga iti paay mo nga tulong kada kami babayin ti panangipaay mo nga kankanayon kada kami iti sirib ken pan nakaawat naggapo ka iti sa daydi para naggapo ken ka mangpapudo ti riknami tapno seman mi apo gagaran mi dagiti sa nga denggen ken adalen ken aramiden ikan na kami kaditi pigsa tapno maaramid mi mapagtulnugan mi dagiti sa taday ito lang ti kakaisuna apo nga mangispal dito kakaisuna nga kararuami nga ngabit ka dito nga lubong gapo ti kinadakas ken kinadawilan ti aglawlaw apo tulungan na kami nga no apay nga kayat na kami nga papartaken apo nga iremedyo mi ti amin ang pamuspusan tapno kanayon mi nga taraunan ti kararuami amin ti dalan nga pagnaan min apo ti panagbiag mi nakadun ti kinadakas ket di lamamin ano apo madisgrasya ti kararuami nga mapukaw maiyadayuken ka saan kami nga aganad saan kami nga agsilid saan kami aganos ken nagitong iti apo ibagahan mo nga surutan mi iti lenteg mo nga po nga ipaaramid ka na kami apo iti dayto nga rabi tulungan ka di apo dayto nga pamilya nang runa apo ni Brother Jong iso apo nga iso tinagbalinan nga nga ama iti pamilyada kadaytoyin aw Dios mampay awanin iti amada asawa ni Sister Maria apo tulungan ka di apo dito nga kabsat mi ni Brother Jong amok apo nga nagdakkel ti responsibilidad nga binagkat na apo nga impayabagam kanya na binaklay na apo ngam apo no nakem mo man amin dagitoy o Dios ammo mi nga saan ka ngagkurkurang iti tulong nga ipaayabot mo kadis niya na apo nang nangruna di kirad tinakom na kan di sirib tapno apo amuna di miso nga aramiden na desisyon na tapno ti kasta mailiklik ti datos mailiklik ti kapahamakan ti karuwana kasta ti pamilya na apo tulungan ni Brother Jong o Dios na yunampay iti rektana iti pudot na ti gagar na di grasya nga impaay mo apo nga si babaknang gapo iti pinangipabulod mo pinangpunom ti biyag na gapo ti salunat nga si babaknang nga imparabor mo kanya na apo tulungan nga may gugol na apo kadijay balag apo nga takaaywan tano dijay apo ti pamusaran na amukmat nga si babaknang ka nga Dios naasi ka nga Dios nga mangipaay
kanya na ako ti si babak nang natulong manin ako. Nga ikanpay apo isuna, iti manayon nga pigsaken biyag, tapno apo mausar mo isuna, para kadigitihan lang ay iti pamilya na no dikit di, iti pero barangay, nga ayan na ako. O Diyos, sapay katulungan mo ti asawa na, nga makaawat, malapalawan na ti panunot na, tapnon ti kasta, matulungan na kadi apo, ti bakbaklayin na ti asawa na, ikam ti pigsaken kirid na, apo, pakalawaan kadi apo, iti pan nakaawat na, ket iti kan kanayon apo, iti kumaaglawag, iti puso ken panunot na, dagiti karkari, dagiti sasaum, nga mangmangigan na. Kasama ti Sister Maria, apo numantay apo, nakapoy kumatilasag na niyam apo, amok nga nabaknang ka nga Diyos, nga mangiparabor kanya nga ti salun at ken pigsana, tapno na apo, tinaldawal daw, panagtrabaho na, kadkadwa na kakadi apo. Kasama tin dagiti kakabsat nga dagitoy, da Sister Roslyn, Brother Cesar, Sister Julie, Sister Irene, ken amin yung nakakabsat nga, daytoy apo nga tanlaong, nga saan kun apo nga mainaganan, apo padapadaon na kami kadi nga tarabayan, tinaldawal daw nga aramiden mi, apo iti kan kanayon mo kadi nga palagip, daytoy karangwami iti kang runaan unay, nga ispalin mi babayan, apo ti panagtunog mi, ken daragagay mi ako, bara mi nga dingag ka iti sasawon tayo ti taraon, nga mangpapigsa, tinakinulod nga kinatao mi. Tamo mi ako nga basit laangan ti tiyempo, nga ipalubos mo, apan waya-waya mi, tapno mataraunan mi ti karaluwa mi babaen kadagiti sa ket agyaman kami nga kita nga rabi ti panakalpas ti aramid mi ti presensyam ako agyaman kami ket anyaman pay nga unoy karkararag dagiti apo nga kakabsat tunggal may sa kada kami apo amok nga sika ti Dios nga makakita ti amin apo Dios nga pagkurangan mi tapno sika apo tinamnama mi nga mangpudno ka dagitoy isublimi nga ruden apo ti dayaw gloria takukwam dagiti apo ti dawdawat ken pagpakaasi mi ken Kristo nga po mi kunang tayo amin iti. Amen.